आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। तू तो बदला नहीं है। বলছি দাদা বয়ফ্রেন্ডের বার্থডে আছে, তো তুমি আমাকে এমন একটা ট্যাটু বানিয়ে দাও যেটা দেখে ও পুরো খুশি হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বলো। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। নামটা দিন। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जलवा है हमारा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? क्यों हिला डाला रुको जरा सबर करो। शाबाश। टेक्नोलॉजिया দাদা কত টাকা বিল হলো? 1500 হচ্ছে। वुमेन। দাঁড়াও দিচ্ছি। ওকে ওকে ঠিক আছে। मौसम जरा वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। হাত দাও, হাতটা ঘোরাও। এটা কি করতেছো? এটা রাখি পরাচ্ছি। भाई यहाँ पे क्या हो रहा? গিফট দাও, গিফট দাও। আমার কাছে তো ক্যাশ নাই, ইউপিআই হবে। ইউপিআই তোমার কাছে হবে? তো কই ইয়ে স্ক্যানার দাও তো। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? দাদা রাখি গিফট পেয়ে গেলাম, তো এবার আমি আসি। ঠিক আছে। বাই।